Ini. Kan. Bukan. Anak Fokusian, fokus hilang. Biasa fokus. Ganti autofokus dong. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through. Tengok video anjing. Hai guys. Awas dulu, disedok dulu. One secure, now it's gone. Apa banget? Oh, nak orang pekak ya nak gitu. Menurut pas nang kono mau ya pasti. Now it's gone. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Nah, piye? Pindah kemana bang? Pindah bos. Nggak hijau nganu ding. Sinyal. Kita tidak mendukung, kita tidak jadi ngecamp. Oke Rak, Ini mau bakar. kita bakar-bakar aja. Bakar pantai saya mau bakar pantai guys. Oke, siap. Saya mau bakar pantai guys. Ayo guys, kita ke pantai takut besar. Petiombo. Wah, pengampian. Ada parang su, ada cedaan. Stres. Oke, mantap sekali. Oke. Cekin yang enak Apple lah budi yo. Rajingan. Enak tenan. Wah, siap. Karepku. Wes, tengah tangan, tumbuk-tumbuk. Orang kasih mendung. Makan biji. Rasanya Royco geng. Rupamu sing kok gue. Peteng lagi gue. Shutter speednya muter dong. Ini pirang atas speednya? Second. 80 kasus. Minimumnya sudah. Ini 80 aja. Yes. Mati. Kok hilang yuk? Packing dulu. Oke. Cuaca masih seperti biasa. Ya Ira, Hujan masih air. dia masih milik orang lain. Copy and roll. Before. After this, after. Oke? It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Lihat pantai malah ketiduran tadi. Gara-gara apa Pak? Hah? Gara-gara ayam. Gara-gara ayam. Ayam